3, 2, 1, go. Go. Sulit-sulit. No? Let's go. 1.7 Nice. yawa. Sa to 1.7 eh. Hey, nice. Kuya pan ay. Tara na Audrey. Tara na kita. Ah, let's go. Kill them. Sige natin, go. Wala naman. Ayun. Point lead. Na, dito. Look ka rin. Ginagupod ako. Patay naman. Ginagupod. Atras ka rin na. Grabe ito tayo, Jit. Dito wipe. Ay, magubunan. Pas-pas ako naman hit eh. Riso. Ay, daga na. Kani. Igagawa na tayo. Let's go. 3, go 3 all. Very good. Go 3. Very good. Let's go. Isang land pro. Go. Wipe them. Preso Guys. ko. Preso men. Preso. Nice. Kani. Nice. Ako nag-rest ako Kaya lang, kinailan bro. Guys, I'm inside them. I'm inside me. I'm inside them. Guys. Wala, ginabukag. Give up. Tingnan. Ibuak. Let's go back. Ay, At least. Let's go back. Gigi. May kahon. Natupad dito. Teka, laban. Ako na namubak ko eh. Ako, kanya contractor. Ay, erase si Mike. Si Okay, guys. Wait, erase. Let's go. Ay, pabunala ko. Here's the hero. Go boy. Sige. Ang balik ko tayo. Okay. Let's just hold. Let's hold the M. Saan na yung pet niya? Ang kuyawag pet ni Buwang eh. Just stop the time. Adri point. Napatay ni guide. Alay ng guide. Akong i-resolve parang... Break M. Then left point wait. Isa pa lang ito. Uy, isa pa ganito. Everyone. Ba?
Nangita ako galing na kuan. Kaya kaya DPR sa right. Ang kagaya Here, ng team. point 3. Kailangan ako ni. Kailangan ako ni na kill. Point 3, point 3. Go, 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 go. Go, go. Kailangan. Napa-early ni... Wala Napa-early ni... Wait, Wala pa yung skill. Wala kayo pag yan. Support na muna. Go, go. Sorry po eh. Nang sa likod, oh. Naarap po, naarap po. Then, let's push. Nel, press. Press. Wala ni rest po. What? Stone first ko, wait lang. Dapat Aji, nice. Pwede naman mo. Dahil lang, Kaya kinasama. sa 8 si Puy, nasa 8 si Puy. Asa ka? I-take Pwede na kita maminat Puy. take 3 na, take 3. Mali ko na kill. Sorry. Para natin tipihan na. Oy, balik. Ito to naggawa sound ka. Tipita na sa trio, tipita na sa trio. Ayun mo, gawa sa point 3. Tara, slowly. Amak. Kamang. Walk. Go left. Ano dam sa Go mo? to 4, to 4. Go to 4. Alam mo yan, nagkalaban ko sa 4. Naate. Hindi, okay. Na. Pwede mag-fly wings sa sulod. Wipe. Sa 3 ka mo Wipe ato. them, wipe them, guys. Wipe them. Nice. Good. Wipe them. Puy na nasa behind. Behind up yan. Mel, kabalo ka Mel. Daghan na tag-assist akong pari. Mel, akong main no, wala ako. Ilang. Kaya ram. Okay, kaya pa. You can do this. Still alive. Nice. Good, guys. Puy, ato na dito Puy. Still alive. Puy, ato na dito Puy. Sorry. guys. Agay. Wala di ko kalihok. Agay, di ko kalihok. Bro. Happy clash, Yun bro. sa ato. Kaning huli gear din. Uy, isa mo na. Nice bird. Naamo sa 4, di ba? Bird. Oh, sa 4. Balik ni Terry. Mm. Oh. Use the guys, the point. Saan point? Point 3. Point 3. Use the point 3 para dali mo pabalik. Dari, No, they can't kill me. Atuloy mo, Terry. No, they can't kill me. Last one Atik first. lang. Sama kami. Wala, namatay. Ito na nag-huli. Hindi spike ko. Wait. Dugaan nag-miss niya, oy. Pares. Imo nag-glide. Puro na po miss ang isa, oh. Hindi rin. Nami sa baba sa agdanan. Okay. Guys, you can't Ano kill sa me, guys. Sa 4? Ana nila eh. Uy, dagan Instant. ko kayo sa 4. Ay, nareso ko, very good. Nice one. Ito nag-reso si Mel. Hanggang kay support. Balik ta sa... Bird. Ito kitag amp. Let's go amp, bird. F ta. Sige. Tara, F ta glide. Ala kalaghan, kadaghan, Giloy na mas pa. Ben, giras Go ko amp Ben. mo, go amp. Ay, na-stone first ko, shit. Agay, Si Ben, labay ta ng skill niya, grabe Ben. stalkers Dagat ato ka. eh. Unagan ko mo. Fighter flight lang. Oh. Balik sa main. Hawa. Yun. Ako lang. Sama. Oh no. He died. Uy, balik Okay na ba? si Chani. Uy, revive Chani and me. Ano, bird? Ako Baka din. bird. Wait pa ko. Go, number Uy, 3. namatay mga tayo. Nice lane. Yorot niya lane. Mantag ko anda yun po. Wala sa kito ay na-whale. Asa mo ta pa, North? Agulong tag-F. Basta yung plano nga rin. Uy, Okay, mamatay ko. Narot. Ay, Farman gago na. tapoy. Namatay ko. Mamatay ko. Tara na, Aji on 3 lang, guys. Rest Chani. Fight for rest. Wait. Teleport sa 3. Wait Chani, where are you, Chan? I died. for I other died. people. I will rest. Ala, gilangaw. Gilangaw. Okay, tayo. Kahit I died. 8. 100 ka, bro.
Dagan. Ay, dili na dyan na makaya ang ilahang kadaga. Di lang, basta Oo, nahuman na Doon lang ako. sila po, weekly. Naman yung weekly. Sige na, balik. Let's go back. Nahuman na ni mo, Poy. Balhin ka diri sa kay Alain, Poy, oh. Poy, Abay 4 balhin minutes. ka sa Balhin mo party kay ni Alain. Alain. Ah? Wala pa 3. Gali, balhin ka Uy, ka. i-save pang number 3 happy, di ba mo sa number 3? Hmm. Ato lang sa number 3. Muha ko, Poy. Ikaw ang puli, Poy. Use number 3. Use number 3. Tele mo Kay Alain. Okay, Wait apo lang, ni wait tangkihan ni ay. Balhin, galing. Nihawa ko. Ato dito kay Alain, Poy. Balik sa ako, tapos mag-join ko siya card. Naulang ko namatay. Gahi na kasi no. Mukha ni mga kabayo nila no. Gahi kasi sila pre. Okay, guys, matulog na ko. Ay matulog. Minutes na. Para Ayaw, Yan. ang quest ko. Pwede ka mo. Kung Kasi para... Human lang na kong quest. Wala, Naman, may Wala. FPS nila. Naman, si Queen. Nag-dep. Uy, namatay si Johnny. Johnny died. Dapat number 3 yan. Number 3. Naka-glide ko yun. Ay, wala man din ka party na di ay mo eh. Laro kasi glide ko. Ah, Diretso. Wala lang ko ka party ah. Late. Kasi ay gusto mo last hit sa ano. Tara. 24%. Oh, bitaw, dali. Tara, M, let's go M. Big ni, sayang may 18. big ni. 17. sa 5, wala pwede ka makating sa 5. Go, ito din na lane. Ay, gago, gimmick Ay, yun mo. sakita sa ilang warlock. Ay, padalong di ang maybes, padalong di ang maybes. Gahit ilang warlock. Ay, wala eh. Sakit kayo. Ay, pinuang ang warlock. Tekan. Yantik na ng warlock na yun. GG. Nabalik ko sa Naghan sila alliance oh. Naghan sila alliance kay lahing logo ang nasa portal. No, pwede na kita mo party. Pwede na ka mabalik din sa number 3? Diretso? Oo. Ayun sir. Pag wala kang gikik, dira ka mabuhi. GG all. Good nights. Nice. It's Chani. Chani, very good. Very good. Ani, very good. Wait for your red I think pockets, it's- guys. thank you.